इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। लेसन नंबर 40। टॉपिक नेम गैर मुनसरिफ। लास्ट टॉपिक हमारा था मबनी किसे कहते हैं और मोरब और मबनी को डिटेल से सीखा था। तो आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे हरूफ जो मोरब भी होते हैं और मबनी भी होते हैं, यानी आधे मोरब होते हैं और आधे मबनी होते हैं। मोरब किस लिहाज से होते हैं? मोरब वो होते हैं ना जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और अनचेंजेबल वर्ड्स जो होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता। कोई भी लफ्ज़ या हरूफ जारा में से कोई, या फिर हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल में से कोई भी उनसे उन अस्मा से पहले आ जाए तो उनकी हरकत तब्दील नहीं होती, वो हमेशा हालत रफ़ा में रहते हैं। तो ये हरूफ मोरब इस लिहाज से होते हैं कि इन इसमों के आखिर में पेश जो है वो आ जाती है और ज़बर भी आ जाती है। यानी पेश और ज़बर तो आ जाती है, लेकिन ये ज़ेर को कबूल नहीं करते। ज़ेर लगाने की यहाँ पे इजाज़त नहीं होती और ना ही तनवीन लगाने की इजाज़त होती है। तो इस लिहाज से ये मोरब होते हैं। और मबनी किस लिहाज से होते हैं? यानी इसमें मबनी वो होते हैं ना जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर इन अस्मा पर कोई ऐसा केस आ जाए कि इनके नीचे ज़ेर लगानी पड़े, तो फिर इन अस्मा के नीचे ज़ेर नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ होते हैं। जैसे मबनी की कुछ अलामतें थीं, कुछ ऐसे अस्मा थे कि जो हमें बताया गया, जैसे ज़मायर थे, अस्माए मौसूला में से कुछ हरूफ अस्माए मौसूला थे, सारे के सारे अस्माए इशारा थे कि ये जो हैं ये अस्मा मबनी हैं, इनकी हरकत चेंज नहीं हो सकती, इनके जो केसेस हैं, इनके जो एराब है वो बदला नहीं जा सकता। तो इसी तरह गैर मुनसरिफ की भी कुछ अलामतें हैं जो आज सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास एक वर्ड है इब्राहिम। इब्राहिम गैर मुनसरिफ है। अब इब्राहिम से पहले इन्ना आएगा, तो इस इन्ना के आने की वजह से इब्राहिम की हालत, यानी इसकी एराबी हालत चेंज हो जाएगी, क्योंकि इन्ना जो है अपने बाद आने वाले इसम को, मुब्तदा को क्या देता है? ज़बर देता है, यानी उसे हालत रफ़ा से हालत नस्ब में ले जाता है। तो इसकी हालत नस्बी हालत हो सकती है क्योंकि ये आधे मोरब होते हैं। तो इन्ना के आने से इब्राहिम पर ज़बर आ गई, लेकिन अला हरफ जारा के आने की वजह से इब्राहिम के नीचे ज़ेर आनी थी, लेकिन गैर मुनसरिफ होने की वजह से अला ने इब्राहिम पर किसी किस्म का कोई असर नहीं किया। अला इब्राहिमा। अब आप कहेंगे इस पर ज़बर क्यों आई? फिर पेश ही रहनी चाहिए थी। तो ज़बर इसलिए आई कि पेश से ज़बर तक का सफ़र ये तय कर लेते हैं, लेकिन ज़ेर तक नहीं पहुँचते। तो अगर किसी हर्फ के नीचे ज़ेर आनी हो लेकिन वो गैर मुनसरिफ हो, तो ज़ेर नहीं आएगी, लेकिन फिर ज़बर आ जाएगी, इसकी पेश भी नहीं रहेगी। तो अला इब्राहीम की बजाय या अला इब्राहीमी की बजाय इसको पढ़ेंगे अला इब्राहीमा। इसी तरह अगर किताब है तो किताब गैर मुनसरिफ नहीं है ना, तो इसके शुरू में अगर हम कोई हरफ जारा में से कोई भी हर्फ आ जाता है तो उससे पहले हम उसके लास्ट पे ज़ेर आएगी तो उसको लगा लेंगे, अलल किताबी। तो इस लिहाज से गैर मुनसरिफ की डेफिनेशन क्या बनी कि ये ऐसे अस्मा होते हैं जिन पर ज़बर और पेश आ जाती है, लेकिन इनके नीचे ज़ेर और तनवीन इनके लास्ट पे नहीं आती। तो इनका पूरा नाम, इन अस्मा का इन असल नाम और इनका पूरा नाम क्या है? गैरु मुनसरिफिम मिनन नसबी इलल जर्री, यानी ऐसा लफ्ज़ जो ना फिरने वाला हो नसब से जर की तरफ, जो नसब तक तो जाए लेकिन जर तक जाने पर आमादा ही ना हो, जर तक जाने पर तैयार ही ना हो। तो ये एराब की आखिरी जो सीखने वाली चीज़ है, इसको बस समझना है। पेश से ज़बर तक चला जाए लेकिन ज़ेर तक ये ना जाए। तो इनमें से इनके जो केसेस हैं, ग्रुप्स जो बने हुए हैं कि कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं, हमें उनके बारे में पता चल जाए ताकि एराब की पहचान करने में आसानी हो। सबसे पहले औरतों के नाम।
عورتوں کے سب نام کیا ہوتے ہیں؟ غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے عائشۃ، خدیجۃ، حفصۃ۔ عائشہ، خدیجہ، حفصہ۔ اگر آپ کبھی حدیث آپ نے پڑھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان عائشتی نہیں آتا، ان عائشتا آتا ہے۔ ان حرف جارہ کی وجہ سے عائشہ کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی، لیکن ان حرف جارہ کی وجہ سے عائشہ کے نیچے زیر نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ عائشہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ اسی طرح انبیاء کرام کے اکثر نام جو ہوتے ہیں وہ بھی غیر منصرف ہیں۔ ابراہیم، یوسف، ہارون، سلیمان، داود، یونس۔ یہ نام جو ہیں غیر عربی ہیں اور عبرانی یا سریانی وغیرہ کے مطلب زبان سے ان کا تعلق ہے، تو جو غیر عربی الفاظ ہوں گے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، غیر عربی الفاظ۔ اس لیے انبیاء کے اکثر نام جو غیر عربی ہیں وہ کیا ہیں؟ غیر منصرف۔ تیسرا یہ ہے کہ جمع مکسر۔ جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ ایسی واحد سے ایسی جمع بنانا کہ جس کو بناتے وقت اس کی واحد کی جو بناوٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، وہ چینج ہو جائے۔ تو یہاں سے واحد کی جمع مکسر میں جیسے راجل سے رجال، تو واحد کی بناوٹ جو ہے، واحد کی شیپ ٹوٹ گئی ہے نا درمیان سے۔ تو جمع مکسر کے ایسے الفاظ جن میں جو الف جمع کا ہوتا ہے اس کے بعد یا 2 حرف ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر وہ غیر منصرف ہوں گے۔ راجل سے رجال، اب رجال کے الف کے بعد 1 حرف ہے، صرف لام، 2 نہیں ہے، اس لیے رجال جو ہے رجال جمع مکسر ہے لیکن یہ غیر منصرف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ الف کے بعد صرف 1 حرف آیا ہے، 2 نہیں آئے۔ اسی طرح مسجد سے مساجد، تو مساجد میں کیا ہے؟ 2 حرف آ گیا نا الف کے بعد، جیم اور دال، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہوگا۔ مزید اس کی اگزامپل قارورۃ، بوتل کو کہتے ہیں قارورہ، قارورۃ بوتل، اس کی جمع ہے قواریر، تو قواریر میں واو کے بعد 3 حروف آئے ہیں، 3 حروف آئے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح مقبرۃ کی جمع ہے مقابر، اس میں بھی الف کے بعد 2 حروف ہیں، تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا۔ بس رجال غیر منصرف نہیں ہے، مساجد بھی، قواریر بھی، مقابر بھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں جمع کے الف کے بعد 2 سے زیادہ حروف کا استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح افعال کے وزن پر آنے والے جو الفاظ ہیں، جو اسماء ہیں، وہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے افعال احمد، امجد، احمد، امجد، اسی طرح اکرم۔ اب دیکھیے ذهبت الى احمدی آنا تھا نا، ذهبت میں گیا، الى احمدی احمد کی طرف، تو احمدی آنا تھا الى حرف جار کی وجہ سے، لیکن کیونکہ احمد غیر منصرف ہے، کیسے پتا چلا؟ احمد افعل کے وزن پر، اس لیے احمد کے نیچے زیر نہیں آئے گی، احمد کے اوپر زبر آ جائے گی، پیش سے زبر تک کا سفر طے کر لے گا لیکن زیر تک آنے میں اس کو تھوڑی پرابلم ہوگی۔ اسی طرح مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں الف نون آتا ہے، یہ بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، جیسے عثمان، سلمان، عدنان، عمران وغیرہ۔ تو جہاں پہ بھی آپ مردوں کے ایسے نام دیکھیں جن کے لاسٹ پہ الف نون ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہے، ان کے نیچے بھی زیر نہیں آئے گی۔ مثلا اگر ہم نے کہنا ہو ذهبت الى عثمانی، تو عثمانی نہیں کہیں گے، ذهبت الى عثمان۔ مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں غول تا ہو، کچھ ایسے بھی نام ہوتے ہیں، ہم نے ویسے پڑھا تھا کہ تائے تانیث جو ہے مؤنث کی علامت ہے، لیکن کچھ نیم ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کے ہوتے ہیں اور وہ میلز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثلا سلمہ، یہ سلمہ تو ایک صحابی کا نام تھا، سلمہ بن اکوع،
सलमतु, तलहतु, उसामतु, मुआवियतु। तो ये भी गैर मुंसरिफ होते हैं, इनके भी लास्ट पे ज़ेर नहीं आती, तनवीन भी नहीं आती और ज़ेर भी नहीं आती। तो ये टोटल जो है इसके 11 ग्रुप्स बनते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो है आप कल सीखेंगे और साथ ही आपका क्लास के अंदर ही टेस्ट हो जाएगा। इसमें से कुछ आपको कल आपने कोशिश करनी है कि रिवीजन करके आएँ, मोरब मबनी का जितना भी सीखा है तो उसका आपका टेस्ट होगा क्लास में ही इंशाल्लाह। आपसे पूछा जाएगा, कुछ आयात आपको दी जाएंगी और उसमें आपने हाईलाइट करना होगा कि ये मोरब है, ये मबनी है, ये गैर मुंसरिफ है। बाकी जो इसके बाकी ग्रुप्स रह गए ना, जो गैर मुंसरिफ के बाकी अल्फाज हैं, तो उसको पढ़ने के बाद फिर आपको अच्छी समझ आ जाएगी। अभी आपने सिर्फ 6 याद करने हैं। अगर कुरान में इससे मिलते जुलते कोई लफ्ज़ मिले तो उस पर गौर करिएगा कि उस पर ज़ेर नहीं होगी। कभी भी आपको इब्राहीमी नहीं मिलेगा, इब्राहीमी, इब्राहीमा ही मिलेगा हमेशा।